बाघाजातीन उन्नयन कमिटी पक्षर विप्लवी वीर शहीद बाघाजातीन 109तम बलिदान स्मृति समारोह सहरर बारबाटी उच्च बालिका विद्यालय रे अनुष्ठित हो परिप्रेक्षी में पश्चिमबंगू आसिथिबा रक्ततीर्थ यात्री दल सहरर बारबाटी बालिका उच्च विद्यालय रे पहुंचवा पर अतिथि मानक द्वारा जातीय पताका उत्तोलन सह शहीद बाघाजातीन प्रतिमूर्ति एवं 4 जन साथी फोटोचित्र रे सामूहिक माल्यार्पण कर उत्सव को उद्घाटन करा जायतिला। आयोजित साधारण सभा राज्य क्रीड़ा और युव व्यापार ओडिया भाषा साहित्य और संस्कृति विभाग मंत्री सूर्यवंशी सूरज मुख्य अतिथि भाव जोगदे भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में क्रांतिकारी नेता भाव बाघाजातीन और साथी बलिदान भारतर युवगोष्ठी को सर्वदा अनुप्राणित करुथुबो बोली कहिथिले। उग्र जातीयतावादर प्रतीक तथा बलिष्ठ नेतृत्वर अधिकारी बाघाजातीन को उचित मूल्यांकन करा जिबा उपरे मंत्री श्री सूरज गुरुत्व देथिले। साधारण लोकंकर आग्रह एवं पूज्य पूज्या को सम्मान संपर्क में सरकार विशेष भाव में गुरुत्व आरोप करुछंती। तेणु वीर बाघाजातीन विप्लवी वीर बाघाजातीन स्मृति रक्षा निमंते जहाँ आवश्यक हेबो ताहा सरकार विचाराधीन अच्छे एवं आमे या उपरे आजिर दिन में गुरुत्व आरोप करिकी तो आमे एठारे उपस्थित रहीछु एवं तांकर स्मृति तांकर विचारधारा क्यों भाव में उत्तर पीढ़ी पाखे पहुँची पारिबो सेथि निमंते जहाँ जहाँ करिवार आवश्यकता अछि सरकार ताहाको करिबो। बालेश्वर सांसद प्रताप चंद्र षडंगी एथिरे मुख्य वक्ता भावे जोगदे देशमातृकार मुक्ति पाई शहीद बाघाजातीन और तांकर 4 जन साथींकर जीवन उत्सर्ग देशवासी को सर्वदा उद्बोध करुतुबो बोली कहिथिले। प्रेरणादायक दिवस भारत वर्षर जन प्रख्यात क्रांतिकारी जहाँ जीवन बहुत लंबा नुहे किंतु जीवन अर्थपूर्ण प्रेरणाप्रद उपनिषद रची मुहूर्तम जलितम श्रेयम नदी घुमाइतम चिरम 100 वर्ष धरिकी काठ जलिकी धुआं दूसरी आ गोटे काठ 5 मिनट जलिकी प्रचंड आलोक देकी चलीगला ये 60 वर्ष मुझे पूर्णदास कहते मानव जीवन नुहे केवल वर्ष मास दिन दंड कर्मे जे नर कर्म एका तार जीवन मानदंड ये विप्लवी बाघाजातीन आविर्भाव और शिरोभाव जी आज इतिहास घटना किंतु जीवन उद्देश्य आदर्श राज्य सरकारी दल उपमुख्य सचेतक तथा रेमुणा विधायक गोविंद चंद्र दास सदर विधायक मानस कुमार दत्त बस्ता विधायिका सुभाषिनी जेना बालेश्वर पौराध्यक्षा सविता साहू पश्चिमबंगू आसिथिबा रक्ततीर्थ अभियात्री दलर सुजित कुमार भौमिक प्रमुख एथिरे सम्मानित अतिथि भाव जोगदे वक्तव्य रखिथिले। देश मुक्ति पई शहीद वीरंकर आदर्श को ग्रहण करने सहित सेमानकर स्वप्न को साकार करने निमंते अतिथि माने आह्वान देथिले। उन्नयन कमिटीर सभापति जिलापाल सूर्यवंशी मयूर विकास एथिरे प्रारंभिक भाषण देथिले। कमिटीर कार्यकारी सभापति सुजित देव सभा कार्य को परिचालना करथिले। आमे ए वर्ष 109तम शहीद बाघाजातीन स्मृति दिवस पालन करूछु। आमर ये जो कमिटी 1955 मसीहारू आमर ये जो स्मृति दिवस पालन करी आसुचे आमे शहीद बाघाजातीन एवं तांकर जो 4 साथी चित्तप्रिय राय चौधरी नीरेंद्र दासगुप्त एवं मनोरंजन सेनगुप्त एवं ज्योतिष पाल जो माने कि सशस्त्र संग्राम करी इंग्रेज को सहित आत्म बलिदान देइतिले एवं तांको भितर 2 जनकर एठी विचार कराई आम बालेश्वर जेल मध्य परिसर रे फांसी दिया होता एवं जन को कलापाणी दंड दिखाई अंडमान निकोबर आइलैंड जो सेलुलर जेल को पठाई तांकरी जो त्याग बलिदान को आम स्मृति चारण करने एवं आमर जो युवपीढ़ी तांको मध्य जो वीर योद्धा माने जो माने आमर ये भारत माता को इंग्रेज कबल मुक्ति करने जो सशस्त्र संग्राम करते तार स्मृतिचारण आम डिबेट कंपटीशन एवं इटा तो बारंबार जो कथा आप कहले जे संग्रहालय कथा बारंबार एक कथा उठी एवं सरकार को तरफ किसी टंका हम पाइलु जोटार कि जो स्टैच्यू गुड़िक होता भितर देखिए अन्न जो मैंने भी जो 4 साथी शहीद बाघाजातीन से गुड़ कर एवं आम चेष्टारत अच्छु जे ताको आहरी भल भाव में केमती कर तार प्रचेष्टा करी। आमी सहप्रधान शिक्षक कृष्णनगर एबीआई स्कूलेर डिউক मैत्र आमरा 10 जन शिक्षक शिक्षिका एखाने एसेছি এই আশা নিয়ে। আমরা 4 বার এসেছি এখানে
এবং আমরা এই উদ্যোগ নিয়ে এসেছি যে আমাদের বিদ্যালয়ে আমরা নিজেরা বাঘাযতীন সংগ্রহশালা তৈরি করেছি। সেই সংগ্রহশালায় মডেল এবং তার সঙ্গে সঙ্গে লেখা বাঘাযতীনের ছোটোবেলা থেকে বড়বেলা সেইটা আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি এবং আমরা চাইছি বাঘাযতীনের এই সংগ্রহশালার কলেবর বৃদ্ধি হোক এবং সেটা সমস্ত বাংলার বাইরে সমস্ত মানুষ যাতে তার সম্পর্কে জানতে পারে সেইটা ছড়িয়ে পড়ুক। এবং আমরা চাইছি মনে প্রাণে যে তার সংগ্রহশালা সমস্ত জায়গায় মানে তার কীর্তি বাংলার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ুক, এই উদ্দেশ্য নিয়ে আমরা এসেছি। এবং তিনি ছিলেন 1898 সালে আমাদের বিদ্যালয় থেকে এন্ট্রান্স পাস করেছিলেন এবং তার বাড়ি কৃষ্ণনগরে, মামার বাড়িতে তিনি মানুষ হয়েছিলেন। কৃষ্ণনগরের সঙ্গে তার একটা অনেক দিনের সম্পর্ক, অনেক দিন ধরে তিনি সেখানে কাটিয়েছিলেন এবং ছোটোবেলার অনেক স্মৃতি আছে। তিনি ওখানে ঘোড়ায় করে যখন কৃষ্ণনগরে যখন একটা ঘোড়া পথ দিয়ে চলতে চলতে সেই আমরা চাইছি যে এখানকার কোনো স্মৃতি মানে আমরা চাইছি বাঘাযতীনের সংগ্রহশালার জন্যে কোনো যদি সাহায্য এখান থেকে পাই, আমরা কোনো ডকুমেন্টস হোক বা যে কোনোভাবেই হোক না কেন সেই সাহায্য যদি পাই, আমরা এখন চাইছি একটাই আমাদের মোটো, সেটা হচ্ছে বাঘাযতীন সংগ্রহশালাটার একদম মনে প্রাণে শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক আর কি। আমি এখানেও চাইছি যে এখানে হোক, যাতে আমাদের এই মানে ইন্টারস্টেট একটা যোগাযোগ সূত্র রিলেশন তৈরি হয় এবং এই মূর্তিটা আমরা কৃষ্ণনগর EBI হাই স্কুলের শিক্ষক অশিক্ষক কর্মচারী সবারই দানে এই মূর্তিটা আমরা এখানে দিতে পেরে আমরা অসংখ্য গর্ব অনুভব করেছি। আমরা 10 জন এসছি, আমাদের মধ্যে 7 জন শিক্ষক আছেন, 3 জন আমাদের শিক্ষিকা আছেন আর কি। আমরা কৃষ্ণনগর থেকে এসেছি, নদিয়া ডিস্ট্রিক্ট কৃষ্ণনগর, সেখান থেকে ওয়েস্ট বেঙ্গল, সেখান থেকে আমরা এসেছি। কৃষ্ণনগর EBI হাই স্কুল, এখানেই বাঘাযতীন পড়েছিলেন 1898 সালে, এখান থেকে তিনি এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করেছিলেন। কমিটির সাধারণ সম্পাদক হরেন চন্দ্র রଣା এথিরে অতিথিଙ୍କ পরিচয় স্বাগত অভিভাষণ সহ বিবরণী পাঠ କରିଥିଲେ। স্থানীয় কাউন্সিলর মীনা মହାନ୍ତି ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ବାଘାଯତୀନ ବଳିଦାନ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ପୂର୍ବରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ କୃତି ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସୁରଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅତିଥିମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା କାରାଗାର ପରିଦର୍ଶନ ସହିତ ଶହୀଦ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଫାଶୀ ମଞ୍ଚ ଓ ସ୍ମୃତି ମଣ୍ଡପରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରିଥିଲେ।